Om Swastiastu. Before I start, let me introduce myself. My name is Ana Agung Ayu Putri Adniani. In this occasion, I will presenting about bioenergetics. There is some question that I would presenting. Okay, the first one is case. An athlete experienced a decline in performance, rapid fatigue, and muscle pain following an intense workout. Test results showed that low ATP levels elevated in ADH levels, but no significant increase in ATP. Decreased activity of complex 4 or cytochrome C oxidase, increased oxygen consumption, but ineffective energy production. The doctor suspected a dysfunction in the electron transport chain and oxidative phosphorylation. Jadi, di sini terdapat sebuah kasus di mana seorang atlet melakukan latihan yang terlalu berat sehingga menghasil ATP yang dihasilkan itu rendah, tetapi NADH normal. Kemudian dokter mendiagnosis bahwa permasalahannya terjadi pada proses transport elektron dan juga fosforilasi oksidatif. Okay, this is the first question. Explain the role of the Krebs cycle in supplying electron carriers NADH and FADH2 for energy production. Jadi pertanyaannya adalah jelaskan peran dari siklus Krebs dalam menyediakan NADH dan FADH2 untuk produksi energi. The Krebs cycle or citric acid cycle function as the primary electron harvesting site. Its primary role is not to directly produce large amounts of ATP, but rather to oxidize the acetyl group from acetyl CoA into carbon dioxide. During this oxidation process, high energy electrons are transferred to the coenzyme NAD plus NFAD to form NADH and FADH2. It is these molecules that carry the reducing power to the electron transport chain. Nah, jadi siklus Krebs ini atau yang kita kenal dengan siklus asam sitrat berfungsi sebagai pusat pemanenan elektron, di mana peran utamanya bukan menghasilkan ATP, tetapi mengoksidasi gugus asetil CoA menjadi CO2. Nah, selama proses oksidasi ini, elektron berenergi tinggi ditransfer ke koenzim NAD plus dan FAD untuk membentuk NADH dan FADH2. Nah, molekul-molekul inilah yang membawa daya reduksi menuju proses transport elektron. Okay, the second one, list and explain the main product of one Krebs cycle and the role of each product in energy metabolism. Jadi, sebutkan dan jelaskan produk utama dari siklus Krebs serta peran dari masing-masing produk tersebut dalam proses metabolisme. Okay, for every molecule of acetyl CoA that enters, the following are produced: 3 NADH and 1 FADH2, which is high energy electron carriers to the respiratory chain. 1 GATP that equivalent to 1 ATP, direct energy via substrate level phosphorylation. And 2 carbon dioxide, carbon waste product resulting from oxidative decarboxylasi. Nah, setiap satu molekul KOA itu menghasilkan 3 NADH dan 1 FADH2 yang merupakan pembawa elektron berenergi tinggi untuk proses transport elektron. Kemudian menghasilkan 1 GTP, di mana 1 GTP ini ekuivalen dengan 1 ATP yang merupakan energi langsung melalui proses fosforilasi. Nah, selain itu juga dihasilkan 2 molekul karbon dioksida sebagai hasil atau sampingan atau limbah dari proses dekarboksilasi oksidatif. Okay, next question.
Why are NADH levels high but ATP levels low in this case? Explain how this relates to a disruption in the electron transport chain. Nah, mengapa level NADH ini tinggi tetapi jumlah ATP yang dihasilkan itu rendah pada kasus ini? Nah, jelaskan berdasarkan proses transport elektron. This condition indicates a blockage downstream of the respiratory chain or RTA because if a protein complex in the RTA, in this case complex 4, is disrupted, electrons cannot flow smoothly to oxygen. The consequence, NADH cannot donate its electron. It is reoxidized back to NAD+. As a result, NADH accumulates. Because the electron flow is halted, a proton gradient does not form, so ATP synthase lacked the energy to produce ATP. Nah, jadi pada kondisi kasus ini mengindikasikan adanya hambatan pada hilir dari proses transport elektron, di mana jika kompleks protein pada RTA dalam kasus ini adalah kompleks nomor 4 terganggu, maka elektron tidak dapat mengalir lancar ke oksigen. Dan dampaknya, NADH tidak dapat mendonorkan elektronnya, kembali teroksidasi menjadi NAD+. Nah, sehingga NADH akan terakumulasi karena aliran elektronnya terhenti dan gradien proton tidak terbentuk. Oleh sebab itu, enzim ATP sintase akan kehilangan energi atau tidak memiliki energi untuk memproduksi ATP. Okay, there is the next question. Explain the path of electron movement in the electron transport process. Nah, jadi jelaskan bagaimana alir perpindahan elektron pada proses transport elektron. Electrons flow through a series of protein complexes with progressively increasing electron affinity or reduction potential. Nah, NADH to complex 1 or NADH dehydrogenase tend to FADH2 to complex 2 or succinate dehydrogenase. Electrons from complex 1 and 2 are carried by ubiquinone or COP to complex 3. From complex 3, electrons are carried by cytochrome C to complex 4 or cytochrome C oxidized, and oxygen acts as the final acceptor, capturing electrons and protons to form H2O. Baik, jadi di sini ada proses transport elektron, di mana yang pertama NADH akan masuk ke kompleks proton, ke kompleks protein nomor 1, elektron dari NADH. Nah, pada kompleks ini NADH akan diubah menjadi NAD+. Nah, akibat dari aliran ini, maka proton akan dipompa keluar membran di sini. Nah, kemudian FADH2 itu dialirkan ke kompleks yang kedua di sini. FADH2 menjadi FAD. Nah, pada proses ini tidak memompa proton karena energi yang dihasilkan tidak begitu besar. Nah, kemudian elektron dari kompleks 1 plus 2 ini dibawa oleh enzim COQ kemudian ke kompleks 3. Nah, di kompleks 3 elektron ini menghasilkan energi yang menyebabkan foton dipompa keluar kembali. Nah, dari kompleks 3 akan dibawa ke cytochrome C, kemudian dialirkan ke kompleks 4. Nah, di kompleks 4 ini dipompa kembali proton. Nah, di kompleks 4 ini juga akseptor terakhir dari elektron adalah oksigen, sehingga terbentuk H2O atau air. Okay, next question. Explain the role of oxygen in the electron transport chain and what happens if oxygen is not available in sufficient quantities. Nah, jelaskan bagaimana peran oksigen dalam proses transport elektron dan apa yang terjadi apabila oksigen tidak tersedia dalam jumlah yang cukup.
Oxygen is the final electron acceptor. Without oxygen, electrons have nowhere to go, so the entire RTE complex remains in a reduced state. The chain stalls, NAD plus regeneration stops, and ATP production via the aerobic pathway caused entirely. The cell switches to lactate fermentation, which explains the muscle pain in the athlete. Nah, jadi peran oksigen itu sebagai akseptor elektron terakhir, di mana jika oksigennya tidak tersedia, maka elektron tidak memiliki tempat untuk berpindah, sehingga keseluruhan kompleks dalam proses rantai transport elektron tetap dalam keadaan tereduksi. Nah, rantai transport elektron akan macet, sehingga regenerasi NAD+ akan terhenti, dan produksi ATP melalui jalur aerobik terhenti total. Sel beralih ke fermentasi laktat yang menyebabkan nyeri otot pada atlet tersebut. Okay, the next question. Explain how the proton or gradient is formed and how the energy from that gradient is used to produce ATP. Jadi jelaskan bagaimana gradien proton terbentuk dan bagaimana energi dari gradien ini digunakan untuk memproduksi ATP. The energy from electron transfer is used by complex 1, 2, 3, and 4 to pump protons from the matrix into the intermembrane space of the mitochondria. This creates an electrochemical gradient or chemiosmosis potential. The protons then flow back into the matrix through the ATP synthase channel. The kinetic energy from this proton flow drives the mechanical rotation of ATP synthase, which catalyze the binding of ADP plus PI to form ATP. Nah, jadi pada saat proses transport elektron pada kompleks 1, 3, dan 4 akan memompa proton keluar dari matriks intermembran dalam mitokondria. Nah, karena adanya perbedaan konsentrasi proton di luar dan dalam membran, maka proton akan berusaha untuk kembali ke dalam membran untuk menyeimbangkan kedua sisi membran, di mana proton ini akan masuk ke salah satu enzim yang disebut enzim ATP sintase. Nah, pada enzim inilah terjadi proses katalisis atau pengikatan antara ADP dengan fosfat untuk membentuk ATP. Okay, next. The case report mentioned that the activity of complex 4 is reduced. Analysis of how this disorder affects electron flow, proton gradient formation, and ATP production. Nah, pada hasil atau laporan dari kasus sebelumnya menjelaskan bahwa aktivitas pada kompleks 4 itu tereduksi. Analisis bagaimana efek ini terhadap jalur elektron, gradien proton, serta produksi ATP. In electron flow, hindered at the final stage, electrons accumulate in the previous complex. Nah, jadi aliran elektron pada kompleks akhir ini akan terakumulasi sehingga protonnya akan berkumpul di kompleks terakhir. In the proton gradient, proton pumping decreases dramatically because the energy from the electron transferred to oxygen is lost. Nah, pemompaan proton itu akan menurun karena energi dari proses transfer elektron ke oksigen tersebut hilang. ATP production, a sharp decline due to the loss of proton motive force. Nah, produksi ATP juga menurun drastis karena hilangnya gaya dorong proton atau proton motive force. Okay, next. Compare the energy contribution of NADH and FADH in ATP production via oxidative phosphorylation. Nah, bandingkan kontribusi dari NADH dan FADH dalam proses produksi ATP melalui proses oxidative phosphorylasi. The difference in ATP yields is based on the point of entry into the respiratory chain. 1 NADH yields 2.5 ATP. It enters via complex 1, thereby triggering proton pumping at 3 sites, complex 1, complex 3, and complex 4.
Meanwhile, one FADH2 produces 1.5 ATP. It enters via complex 2 by passing the pumping site in complex 1, thus triggering protons pumping at only two sites, complex 3 and complex 4. Nah, perbedaan hasil ATP ini didasarkan pada titik awal masuknya NADH dan FADH2 yang berbeda. Nah, NADH sendiri, satu NADH sendiri menghasilkan 2,5 ATP yang masuk melalui kompleks 1 sehingga memicu pemompaan proton di 3 kompleks, yaitu kompleks 1, kompleks 3, dan kompleks 4. Sedangkan 1 FADH2 itu menghasilkan 1,5 ATP karena masuk melalui kompleks 2, melewati titik pemompaan di kompleks 1, sehingga hanya memicu pemompaan di 2 titik kompleks, yaitu kompleks 3 dan kompleks 4. Okay, next question. Explain how the ATP or ADP and NADH or NAD+ ration regulate the rates of the Krebs cycle and the electron transport chain. Jadi jelaskan bagaimana ATP atau ADP dan juga NADH atau NAD+ perbandingannya meregulasi dari siklus Krebs dan proses transport elektron. This system is regulated by negative feedback. ATP and ADP ratio. If ADP levels are high, low energy, activity in the Krebs cycle and the respiratory chain increase. If ATP levels are high, K enzymes such as citrate dehydrogenase are inhibited. Nah, NADH or NAD+ ratio. High NADH level indicate a saturated electron supply, which slows the rate of the Krebs cycle to prevent substrate wastage. Nah, jadi rasio ATP dan ADP, jika ADP tinggi dan energinya rendah, maka aktivitas pada siklus Krebs dan proses transport elektron akan meningkat. Jika ATP tinggi, enzim kunci seperti isositrat dehidrogenase akan dihambat. Nah, jika rasio NADH dan NAD+ tinggi, dia menandakan pasokan elektron sudah jenuh yang akan memperlambat laju siklus Krebs untuk mencegah pemborosan substrat. Okay, now we are moved to the last question. Explain the integrated relationship between glycolysis, the Krebs cycle, the electron transport chain, and oxidative phosphorylation in the production of maximum energy within cell. Jadi jelaskan integrasi atau hubungan antara glikolisis, siklus Krebs, proses transport elektron, dan fosforilasi oksidatif dalam memproduksi energi maksimum di dalam sel. The integration of cellular bioenergetic to produce maximum energy begins with the process of glycolysis in the cytosol, which breaks down glucose into purifieds, yielding 2 ATP and 2 NADH as B-products. This is followed by oxidative decarboxylation to convert the purified into acetyl-CoA, so that it can enter the mitochondria. Within the mitochondrial matrix, acetyl-CoA is purely oxidized via the Krebs cycle to harvest high-energy electrons in the form of NADH and FADH2, until finally all of this reducing power is converted through the electron transport chain or ETC and oxidative phosphorylation into an energy yield of 30 to 32 ATP per glucose molecules. Nah, jadi hubungan antara keempat proses ini, yang pertama itu glikolisis, di mana glikolisis akan memecah glukosa menjadi piruvat di sitosol yang menghasilkan 2 ATP serta 2 NADH. Nah, pada proses dekarboksilasi oksidatif akan mengubah piruvat menjadi acetyl-CoA untuk masuk ke dalam mitokondria. Yang selanjutnya pada siklus Krebs akan mengoksidasi acetyl-CoA yang dihasilkan secara sempurna untuk memanen elektron dari NADH, yaitu dalam bentuk NADH dan FADH2. Nah, pada proses rantai transport elektron dan juga fosforilasi oksidatif akan mengkonversi daya reduksi dari langkah-langkah sebelumnya menjadi tumpukan ATP dalam jumlah besar dengan total 30-32 ATP per molekul glukosa yang ada. Okay, that's all the question.
Thank you for your attention, and I'm so sorry if there's any mistake in my presentation. I close this presentation with Paramasanti. Om Santi 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 Om.